गायत्री मंत्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत धेनुमुदरां प्रदर्शयेत सत्यं द्वरदेन परिखिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय चरणा गोयान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंघनानंद पूजन भावे वाणिन म्हणे नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुतथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांता शिणे शेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साई।